मेहर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब, सलीम बुखारी साहब, आप तमाम का शुक्रिया। और अली जैदी साहब से शुरू करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि वो वहां गए हुए भी हैं। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं जरा आपको गवर्नमेंट की पोजीशन बता दूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी तक वहां नहीं गए हैं। हुकूमत ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त जाएं और जाएंगे जब ये मामला सेटल हो चुका होगा, क्योंकि अब जाएंगे तो डिमांड्स होंगी। और अगर दो सूरतें हैं, या तो उनको वो डिमांड्स माननी पड़ेंगी जो कि बहुत सख्त डिमांड्स हैं। लास्ट टाइम जब राजा परवेज अशरफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उस वक्त गवर्नर राज लगाना पड़ा था, डिमांड्स इतनी सख्त थी। अगर वो अब जाएंगे तो या तो डिमांड सख्त होंगी, वो माननी पड़ेंगी, और दूसरा ये कि कल फिर हर वाक्य के बाद किसी जगह भी होगा इसी किस्म की डिमांड्स दोबारा खड़ी होंगी कि कौन इस्तीफा दे, किसको हटाना है, क्या हुकूमतें हटेंगी, किसी जगह गवर्नर राज लगाना। इसलिए यह नहीं किया जा सकता हुकूमत की तरफ से। जाएंगे लेकिन मामला सेटल होने के बाद। अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ अली जैदी साहब, आप वहां मौजूद हैं इस वक्त, या आप गए थे क्वेटा उनसे मिलने। क्या डिमांड्स क्या हैं? मैं अभी भी क्वेटा में। आप अभी भी क्वेटा में, क्या डिमांड्स हैं इस वक्त? क्या वजह है कि आप लोग नाकाम हो रहे हैं इनको कन्विंस करने के लिए कि धरना खत्म किया जाए? काशिफ, डिमांड जिनकी बड़ी बेसिक सी हैं, और जितनी भी इनकी डिमांड्स हैं उसमें कोई एक आध के अलावा कोई ऐसी अनरीजनेबल डिमांड नहीं है। वो एक आध कौन सी है? हुकूमत हटाने की नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी आप, हाँ, ये एक है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजॉल्व कर दें, या एक डिमांड है कि जी आईजीएफसी को हटा दें। अब वो आईजीएफसी का हमें पता है कि वो उनकी डिलीवरी काफी बेहतर रही है हमें, क्योंकि वो यहाँ। अच्छा, मैं अगर इजाजत है मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे कि ये आईजीएफसी वाली डिमांड, क्योंकि ये आप उस पेपर की बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा होगा जिसमें 8-9 डिमांड्स थी, 10 डिमांड्स हैं। जी वही पेपर हमने। लेकिन अभी हमारे नुमाइंदे ने हमें ये बताया कि ये पेपर, वो कहते हैं ये हमारे मुतालबात नहीं है, ये किसी शरपसंद ने फैलाया हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम अपनी डिमांड स्टेट से देंगे। काशिफ, अगर आप इजाजत दें मुझे, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बाकी सारी जो बातें हैं वो किसने किससे सुना, किसने किससे सुना, मैं तो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वहां पे तो मैं माजरत से सिर्फ मुझे बताने दें कि यहाँ हो रहा क्या है। और ये पहली दफा नहीं कि मैं आया हूँ, मैं तो जब 1.5 साल पहले हुआ था तो मैं सबसे पहले इधर आ गया था। कहीं होता है तो चले जाते हैं। देखें, ये कम्युनिटी के साथ शदीद जुल्म होता रहा है 20-22 साल से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप कोई अगर इसको करना चाहता है तो बहुत बुरी तरह हमको ट्रीट किया गया है। जो ये लेटेस्ट वाकया है, ये ग्रूसम इतना है कि इसको डिस्क्राइब करना कम से कम मेरे में तो हिम्मत नहीं है। आपने कर भी दिया, लेकिन जो हम वहां देख के आए, 2-3 दफा हम गए धरने की साइड पे, इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। अब देखिए, जो पहले मैं लेट मी स्टार्ट विद जुल्फी बुखारी क्लिप, क्योंकि मैं पीछे खड़ा हुआ था, मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। जिनसे जुल्फी बुखारी बात कर रहे थे उसमें से एक भी लवाइकीन नहीं थे। ये वहां के लोग थे और वो उनके साथ एक नेगोशिएशन डिस्कशन थी। वो उसके पहले और उसके बाद का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने जुल्फी जिन साहब ने एक क्लिप वायरल की है, हम आज गए थे, हमने कहा पूरी क्लिप दे दें, हम पूरी क्लिप दे देंगे ताकि एवरीबडी शुड नो कि पहले और बाद में हो क्या रहा था। बात वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। मैं कोई चीज उसको डिफेंड नहीं करने लगा, क्योंकि जब पूरी क्लिप आ जाएगी तो फिर पूरी क्लिप में सब समझ आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल भी हो सकते हैं या बैक भी कर सकते हैं, वो फिर आवाम की मर्जी। हाँ, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव होता है ना जैदी साहब, ऐसी सेंसिटिव जगह पे वो जरा बेहतर होना चाहिए। हो सकता है आपकी बात में दुरुस्त हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो पूरा क्लिप आ जाए, देन वील डिस्कस इट। अब आप आ जाए वहां पे हो रहा क्या है। देखिए, लवाइकीन से हम कल रात जब गए थे, एक तो यहाँ बड़ी शदीद सर्दी में वो बैठे हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात भी हुई। हमको रात को 12:30-1 बज गया था बाय द टाइम जब तक हम वहां पहुंचे। एक खातून है जिनके 5 गए डायरेक्टली जानने वाले, एक बेटा और 4 भाई। तो अब हमने उनसे जब बात की तो वो उनकी डिमांड यही थी। वो जितनी भी उनकी डिमांड जो दे रहे हैं वो 10, ये वही डिमांड है। एक पर्चा आज भी उन्होंने हमें दिया। अच्छा, ठीक, मुझे नहीं पता कि आप खुद मुझे दिया है। और जो बीच में कुछ लोग हैं जो कि दोनों तरफ से मुशावरत कर रहे हैं और ईज करना चाह रहे हैं टेंशन को, हम इन्हीं डिमांड्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी मैं आप के जो प्रोड्यूसर कॉल कर रहे थे, कई दफा उन्होंने कॉल की, तो मैं फोन मेरा बाहर था, इसलिए कि हम इसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, लेकिन इसी कागज प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं मानते क्या? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। उनकी तो आज ट्वीट भी है कि मैं आ रहा हूं। सर, वो कहते हैं मैं आऊंगा, वो कहते हैं अभी आओ तदफीन से पहले। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं तदफीन से बाद आऊंगा। दैट्स द, यहाँ पे स्टिकिंग पॉइंट तो यही है।
دیکھیے وہ مے بھی وہ ایسا لگ رہا ہے, وہ میں نے بھی کل ان کو یہ کہا کہ اس کو آپ مشروط نہ کریں, اس کو شرط نہ بنائیں کہ جی آپ اپنے, ہم آپ کی ساری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں ایکسپٹ. سر لیکن پرائم منسٹر کے جانے میں حرج کیا ہے؟ یہ سوال تو بنیادی یہ ہے کہ اگر ان کو اس بات سے سکون ملتا ہے یا وہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو جانے میں حرج کیا ہے؟ کاشف, جب یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھی I don't want to disclose, جو یہاں پہ ہو رہی ہیں چیزیں, اور جب ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ سکی کی جائے گی پرائم منسٹر صاحب کی جب وہ آئیں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کے ساتھ کو بدتمیزی کوئی نہیں کرے گا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے ہیں, اگر وہ ہمارے پھر کیا مسئلہ, اگر ان کی بدتمیزی نہیں ہوگی تو پرابلم نہیں ہوگی تو پھر پرابلم کیا ہے؟ کاشف میں آپ سے جیسے درخواست کر رہا ہوں, اگر شاید سر یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا, آئی ایم شیور لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہر چینل اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس پہ بات کر رہا ہے, اگر اس چیز سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک کڑوا گھونٹ پی کر چلے جائیں. کاشف آج سے کچھ 6-8 دن پہلے یہاں پہ 6-7 فوجی بھی شہید کیے گئے ہیں, کچھ مہینے پہلے یہاں سے نیوی کے جوان بھی شہید کیے گئے. There are certain things that are happening in this part of the world, in this part of the country. آپ کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پرائم منسٹر نہیں جا رہے؟ کاشف پلیز میری آپ مجھے پتا ہے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں اور رسپانسبل بھی ہیں, میں آپ کو بڑا رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ایز اے منسٹر. آپ کو پتا ہے میں کبھی بات نہیں چھپاتا, آپ مجھے پتہ نہیں کتنے سال سے آپ کے شو پہ میں آ رہا ہوں, لیکن میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ذرا صبر کر لیں, مے بی a few hours, مے بی آپ کو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ایشوز ہیں اوکے, لیکن ہم ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان کو پرماننٹ ایڈریس ہو. یہ نہیں ہو سکتا, ایک تو کیونکہ ان کی بڑی ڈسٹنکٹیو ہوتے ہیں اور بڑے آسانی سے ٹارگیٹ بن جاتے ہیں. ہاں لیکن زیدی صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ آپ یہ ایشوز بتانا نہیں چاہتے, جو کہ آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی. Let me rephrase the question عجیب, مسئلہ یہ کہ وہ آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی اور I'm sure بہت اچھی وجوہات ہوں گی, لیکن اس وقت اپوزیشن از ہیونگ اے فیلڈ ڈے, ہر جگہ بیٹھ کو کہہ رہے کیا وجہ, اور میرے جیسا آدمی بھی یہ سوچ رہا ہے, I'm sure یہ میرے ساتھ جتنے مہمان بیٹھے ہیں اس وقت, everyone must be thinking یار اگر پرائم منسٹر کے جانے سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندوقیں لے کر بیٹھا اور آپ کو خیال ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, اگر وہ بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سر سیکیورٹی کے کچھ خدشات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, پرائم منسٹر چلے جائیں گے, ورنہ اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو all it takes is for the prime minister to go there, وہ پرائم منسٹر وہاں چلے جائیں, مسئلہ حل کر لیں, اور یہ کم از کم جو چیز ہے جو اتنی سردی میں یہ لوگ بیٹھے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. کاشف انشاءاللہ just let me say one word. کل جب میں پروگرام کر رہا ہوں گا کیا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوگا یا آپ کے خیال میں اسی طرح ہوگا؟ نہیں, میں بہت مجھے بڑا میرا خیال ہے میں کہ انشاءاللہ کل صبح تک یہ ہم ختم کر دیں گے مسئلے کو انشاءاللہ. سو یو تھنک, میں اگین میں یہ لیڈنگ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ہیڈ وے مل رہا ہے یا آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ نہیں, ہیڈ وے بھی ہے, ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں, آج دوبارہ جائیں, ادھر بھی بڑے سارے گروپس ہیں کاشف. دیکھیں میں پولیٹیکل بات ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, یہ وکٹمز ہیں ارسپیکٹو کہ ان کے اندر گروپس ہیں کہ نہیں ہے, بٹ یہ وکٹمز ہیں, وہاں یہاں پہ بھی گروپس ہیں, ہر جگہ گروپس ہوتے ہیں کاشف, آپ کی میڈیا میں بھی ہوتے ہیں, ہماری باتوں میں بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی گروپس ہیں. ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر آ جائیں گے. ہم ایک چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آ جائیں, ہو سکتا ہے رات آ جائے, ہو سکتا ہے کل آ جائیں, ہو سکتا ہے کل تفہیم ہو جائے, مطلب آل پاسبلٹیز آر اوپن, بٹ یہاں پہ ہم چیزوں کو نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیز دوبارہ ہو. اصل وہ تو سیکیورٹی کے گارنٹیز تو آپ شاید نہ دے سکیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ علی زیدی صاحب, وفاقی وزیر اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں, مسائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.